Permennya di atas ya. Permennya nempel ya. Permennya nempel di langit-langit yang gue. Oh, lengket ya. Ayo ntar sikat gigi. Nyanyi dulu sekarang. The wheels on the bus go. Gimana tangannya? Will gimana tangannya? Kalau door gimana door? Namanya apa? Iya, ininya apa? Door on the bus go. Oh, pecat. Oke. Kalau the baby? Mama ya. Kalau mami? Mami gimana? Yeah. Kalau horn gimana horn? Horn on the bus go. Gimana? Apa namanya? Wih. Pipi. Kalau wiper? Wiper on the bus. Aduh. Ayo. Kalau wiper on the Wiper bus? on the bus. The wiper on the bus go. Gimana? Apa namanya? Main-main. Go apa? Siap, Pup. coba. Bye.